Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Chef OPPO Fantasy. I am also fine by the grace of Almighty. Guys, आज हम अपने जूनियर ने इसी OPPO A92 रिव्यू चलें देरी ना कर शुरू करा जाए। ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকন প্রেস করে দিবেন গুড বাই।